नमस्कार। आज ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। प्रथम खबर खूब शीघ्र स्कूल पिलांकु मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म। राज्य सरकारଙ୍କ निष्पत्ति अनुଯାयी चलित शिक्षावर्ष 2025-26 ପାଇଁ राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी अनुमोदन प्राप्त विद्यालय गुड़िकरे प्रथम श्रेणी ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुथिबा समस्त छात्र छात्रीଙ୍କୁ टी शर्ट पैंट जता टोपी एवं परिचय पत्र मागणारे जोगाई दियाजिबो। एने ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण राज्य प्रकल्प निर्देशक राज्यर समस्त जिला शिक्षाधिकारी और समग्र शिक्षार संस्था जिला प्रकल्प संयोजक को चिठी माध्यम निर्देश देइछन्ति। एइथिପାଇଁ जड़े छात्र छात्री पिछा मोट 500 टंका खर्च हेबो। जड़े छात्र छात्री पिछा 200 टंकार हले जता और 2 हल मोजा, 225 टंकार गोटिए टी शर्ट और 225 टंकार गोटिए ट्रैक पैंट, 30 टंकार गोटिए टोपी और 20 टंकार गोटिए परिचय पत्र बंटन करा। सरकारी विद्यालय मानकरे पाठ पढ़ुथिबा समस्त छात्र तथा अनुसूचित जाति और जनजाति और दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा समस्त छात्र छात्री क्षेत्र में मोट 500 टंका मध्यरु 100 टंका समग्र शिक्षा योजना भरणा करा बेले बड़का 400 टंका राज्य सरकार गंगाधर मेहर शिक्षा मानव वृत्ति योजना भरणा करा। छात्र छात्री को 1 हल कला रंगर जथा और 2 हल धला रंगर मजा बंटन करा। परवर्ती खबर पानी बिल बाधुची घरोई संस्था को जीव पानीय जल जोगाण। राज्यर समस्त सहरांचल एबे सुधा 24 घंटा पानीय जल जोगाण व्यवस्था हो पारिला नहीं। एबे भी लोकंकु निदरे घंटे रु 2 घंटा पानी मिलुची। हेले साधारण लोकंक ठारू प्रति किलोमीटर पिछा 6 टंका 22 पैसा हिसाब रे बिल आदाय होची। वर्ष को वर्ष 5% हिसाब रे पानी बिल बढ़ी चली। वाटको और जनस्वास्थ्य विभाग जल जोगाण व्यवस्था को नहीं लोकों मध्य असंतोष थिबा बेले राज्य सरकार सहरांचल जल जोगाण व्यवस्था को एक घरोई संस्था को टेकी देबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति। राज्य में बीजेपी सरकार आसिबा परे प्रथम सरकारी उद्यान भावे वाटकोर घरोईकरण नहीं प्रतिक्रिया आरंभ होइछि। किछि मास तले मुख्य सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे नहीं आलोचना होइछि। एथिरे टाटा पावर को सहरांचल जल जोगाण रक्षणाबेक्षण दायित्व देवाकू आलोचना होइतिला। एहा परे टाटा पावर कर्तृपक्ष भुवनेश्वर कटक पुरी ब्रह्मपुर अनुगुल सर्वे करी रिपोर्ट प्रस्तुत करिसंति। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी अलर्ट रद्द हो पारे आपणक राशन कार्ड। जदि आपण सरकार मागणा राशन योजना लाभ उठाउचंती तेबे एही खबर आपण मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देश में कोटी कोटी लोकंकु कम मूल्य रे किंबा मागणा रे राशन जोगाइबा पई सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधीन रे अनेक योजना चलाउचंती। किंतु एबे सरकार एक कड़ा नियम लागू करिसंती जहा कोन देखा कले आपणक राशन कार्ड अस्थायी भावे अवरोध हो पारे किंबा संपूर्ण रद्द मध्य हो पारे। प्रति 5 वर्ष राशन कार्ड रो केवाईसी कराइबा जरूरी। सरकार स्पष्ट निर्देश जारी करिसंती जे प्रत्येक राशन कार्ड धारी को प्रति 5 वर्ष थोरे केवाईसी कराइबा को बाध्यतामूलक। एही प्रक्रिया कहीं जरूरी ताहा हेउची सिस्टम रे तिबा नकली लाभार्थी चिन्हट पई हटाइबा, प्रकृत आवश्यकता थिबा लोकंक पाखकु योजनार लाभ पहुंचाइबा। एही प्रक्रिया रे कार्डधारी को निजर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ठिकाना एवं परिवार समस्त सदस्य तथा पूर्ण सत्यापन कराइबाकू हेबो। अनेक लोक भावती जे थोड़े राशन कार्ड हो गले सब बेले राशन मिलिबो, किंतु यह ठीक नुहे। जदि आपण निर्दिष्ट समय केवाईसी न करंती तेबे आपणक राशन कार्ड अस्थायी भावे अवरोध किंबा संपूर्ण रद्द हो पारे। मागणा राशन योजना आपणक ना बाद पड़ पारे। अन्य सरकारी योजना लाभ मिलबारे असुविधा मध्य हो पारे। परवर्ती खबर भांगिला मेट्रो स्वप्न। डबल इंजिन सरकार भुवनेश्वर को 10 वर्ष पछकू ठेली देइचंती बोली कहिचंती नवीन। भुवनेश्वर रेल प्रकल्प कार्यादेश को बातिल करिचंती राज्य सरकार। मेट्रो प्रकल्प बातिल प्रसंग में राजनैतिक दलठारू आरंभ करी जनता मध्य असंतोष प्रकाश पाई। यहाको नहीं बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक कहिचंती ए निष्पत्ति मते आश्चर्य करिछि। सोशल मीडिया एक्स रे नवीन पट्टनायक कहिचंती बीजेपी नेतृत्वाधीन ओडिशा सरकार द्वारा भुवनेश्वर मेट्रो रेल चुक्ति को बातिल करा जायछि जानि आश्चर्य हेली। भुवनेश्वर को एक विश्व स्तरीय सहर में विकसित करिबार आमर स्वप्न रही आसिछि। आमे विश्व स्तरीय क्रीडा भित्तिभूमि, मार्किंग, अंतर्जातीय इवेंट आयोजन, सुगम आधुनिक परिवहन प्रदान,
एवं मंदिर सहर को एक विश्वस्तरीय सहर परिणत करने आईटी इकोसिस्टम विकसित करने उपरे ध्यान दे आसीचु। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प सहर परिवहन रे थिबा मो बस एवं अन्य सहयोगीकरण सहर गतिपथ को नुआ आकार दे थांता, भिड़ को ह्रास करिथांता। आम प्रकल्पर प्रथम पर्याय पई 2027 मसीहार समय सीमा स्थिर करिथिलु। परवर्ती खबर घंच जंगल रे ऑपरेशन महादेव तांडव सफा हेले 3 आतंकी। जम्मू और काश्मीर रे आतंकवाद विरोध में भारतीय सेनार दृढ़ कार्यानुष्ठान जारी रही। सेना द्वारा आरंभ कर ऑपरेशन महादेव आतंकवादी महल में कोकुआ भय सृष्टि करिछि। एही ऑपरेशन अधीन रे पहलग्राम आक्रमण मास्टर माइंड हासिना मूसा समेत अनेक मुख्यात आतंकवादी को निपात कर देछि। ऑपरेशन महादेव हेउछि भारतीय सेना द्वारा काश्मीर उपत्यकार लुचि रहितिबा आतंकवादी मानकु खोजी बाहर करी निपात करबा पई चालू कर जैतिबा एक स्वतंत्र सामरिक अभियान। सुरक्षा कर्मी को गोइंथा सूत्रରୁ खबर मिलिथिला जे पहलगाम आक्रमण मास्टर माइंड हासिना मूसा निजर किछि सहयोगी सह श्रीनगर निकटस्थ दाचिगाम जातीय उद्यान रे घंच जंगल रे लुचि रहिछि। एही सूचना पाइबा परे भारतीय सेना, जम्मू और काश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एवं सीआरपीएफ मिलित भावे ऑपरेशन महादेव आरंभ करथिले। घंच जंगल एवं दुर्गम अंचल होइतिबारु एही ऑपरेशन अत्यंत चैलेंजपूर्ण थिला। सुरक्षा कर्मी माने अंचल को घेराबंदी करबा परे आतंकवादी माने गुली चलाइबा आरंभ करथिले। दीर्घ समय धरी चलिथिबा एही गुली विनिमय रे हासिम मूसा निहत होइतिला। परवर्ती खबर टोखेईर शिकर खाद्य जोगाण मंत्री जमी देवाकू कही 25 लाख नहीं गले व्यक्ति। ठकेईर शिकार होइचंती राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। ढेंकानाल सदर थाना बणसिंह अंचल जड़े व्यक्ति तांकू जमी बिक्री करने कही 25 लाख टंका ठकी नहीं टंका फेरेबे बोली कही भंडार चलिले। विगत 4 वर्ष है आहु से व्यक्ति जनक मंत्री को धराचुआ देउनाहांती। ठकामीर शिकार होई शेषरे मंत्री श्री पात्र रविवार ढेंकानाल टाउन थाना अभियोग करिसंती। पुलिस मामला रुजु करी तदंत छळाइछि। मंत्री श्री पात्रंक घर ढेंकानाल टाउन थाना सिमिलियारे। मंत्री नथिबा समय अर्थात 2021 मसीह सदर थाना पणसिंह अंचलर जड़े व्यक्ति तांको पाखकु आसिथिले। पणसिंह अंचल रे भल मूल्य जमी रही किणवाकू चाहूतिले से सबकू जमी जोगाड़ करदेव बोली कहिथिले। मंत्री श्री पात्र किणवाकू राजी हेबारु जमी मालिक माननकू आग्रही देवाकू पड़िबो कही 25 लाख टंका उक्त व्यक्ति जनक नहीं जाइतिला। श्री पात्र संपृक्त व्यक्ति को विश्वास करी टंका देइथिले। मात्र अनेक दिन पर्यंत से जमी जोगाड़ करि पारि नथिला। विभिन्न बहाना करी दिन गड़ाई चलिथिला। शेषरे निराश होई श्री पात्र टंका फेरस्त देवाकू कहिथिले। अभियुक्त 2टी चेक श्री पात्रंक नाम रे दिथिला। ताहा पुणी बैंक रे जमा करिबारु चेक बाउंस होई जाइतिला। श्री पात्र रिपमेंट पई नोटिस पठेइतिले सुधा से देइ नथिला। परवर्ती खबर खोलिला भारतर प्रथम बेसरकारी एआई विश्वविद्यालय एमानकू मिलिबो प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश उन्नाव रे भारतर प्रथम बेसरकारी एआई संबंधित बहु विषयक विश्वविद्यालय शुभारंभ करा जायछि। एही विश्वविद्यालयटी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित होइछि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एहार उद्घाटन करिसंती। एही पदक्षेप राज्यर शिक्षा, सुरक्षा, कृषि, प्रशासन एवं शिल्प भली विभिन्न क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कार्यकारी करिबार एक अंश विशेष। एआई प्रज्ञा हेउछि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ होइतिबा एक योजना। एहार मूल लक्ष्य हेउछि राज्यर 10 लाख लोकंकु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, मेसिन लर्निंग एवं साइबर सुरक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षित करने को योजना रखिछंती। एही प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवक, शिक्षक, ग्रामर मुखिया, सरकारी कर्मचारी एवं कृषक माननकु शामिल कर। एही प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल एवं गुभी भली प्रमुख कंपनी गुड़िकर सहभागितारे प्रदान कर। प्रति मासरे 1.5 लाख लोकंकु तालीम देवाकू लक्ष्य रखाଯାଇଛି। परवर्ती खबर यूपीआई पेमेंट को नहीं खुशी खबर। सरकार बड़ निष्पत्ति। जदि आपण मध्य शॉपिंग एवं कारबार पई गूगल पे, फोन पे किंबा पेटीएम भली यूपीआई व्यवहार करती तेबे आपणक पई ए बड़ खुशी खबर। सरकार स्पष्ट करिसंती जे यूपीआई पेमेंट उपरे कोनोसी जीएसटी लागिबो नाही। जदि आपण 2000 टंकारु अधिक कारबार करती अर्थ मंत्रणालयर एही घोषणा कोटी कोटी लोकंकु बड़ आश्वस्ति देछि। गत किछि दिन धरी एक बंद थिला। एहार कारण थिला जे कर्नाटक बेंगालुरु रे प्राय 6000 व्यवसायी को
ସେମାନଙ୍କର ୟୁପିଆଇ କରିବାର ଆଧାରରେ ଜିଏସ୍ଟି ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ସରକାର ଏବେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। 22 ଜୁଲାଇରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବାର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଓଘରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲେ 18 କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ। ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ବସ୍ ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ 18 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜୁଲାଇ 29 ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:30 ସମୟରେ ଧୁମକା ଜୋନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୋହନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 32 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏମାନେ ବାବା ଦ୍ୱୈତନାଥ ଧାମକୁ ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବସ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛି 26 ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛି ରାଜ୍ୟର 26ଟି ବ୍ଲକ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର କମୁଥିଲେ ବି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର 26ଟି ବ୍ଲକ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଦେଓଗଡ଼ର ଏହି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 4ଟି ବ୍ଲକ ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିଲେ ବି ଭୋଗରାଇର ନଦୀବନ୍ଧ ଭିତରେ ପଟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭୋଗରାଇର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇସାରିଛି। ବାଲିଆପାଳରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1,81,000 ନକଲି ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ନକଲି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନକଲି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ। ନକଲି ଚାଷୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ କହି ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିବାରୁ ଏଭଳି କିଛି ନକଲି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଧାନ ଯିଏ ଚାଷ କରିଛି ସେ ବିକିବାକୁ ଟୋକନ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଯିଏ କରିନି, ଯାହାର ବିଲ୍ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଟୋକନ ପାଉଛି। ଏତେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ। ତଦନ୍ତ ପରେ 1,81,000 ନକଲି ଚାଷୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିପାରିବେ। ଏବେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଷ ନାଁରେ ମିଛ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୟପୁରରେ ବାଣ୍ଟିବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଜୟପୁରରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୋଠିଆ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବାଙ୍କବିଜା ପଡ଼ିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମହାଜନ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ସୋସ୍ୟା ରେଡ୍ଡି, ଏସ୍ପି ରୋହିତ ବର୍ମା, ଏସ୍ପି ପିଓ ପାର୍ଥ ଜଗଦୀଶ କଶ୍ୟପ ପ୍ରମୁଖ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ବାଙ୍କବିଜା ପଡ଼ିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ହୋଇପାରେ। ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଯିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମିରଟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଇ ବି ଚିକିତ୍ସା କରିନଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା ନିଦ। କାମ ଛାଡ଼ି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରବିବାର ରାତି ଘଣ୍ଟାଏରେ ଯୁବକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ମେମୋରିଆଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ଭୂପେଶ କୁମାର ରାୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିନଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।